Okay. Oh, island. Water touch. Yes. बहुत बड़ा कैच हुआ है अभी। भीतर जाना गोड़ खसो। गाली पाखुर दो बेकुर धर ना गाली पाखुर धरबू। अरे हाँ हाँ लिव रिपोर्ट नहीं ना मुझे धरची लिव रिपोर्ट दौड़ के आग पकेट छोट पकेट। बहुत बड़ा है। वीडियो चलती तो ना पड़े अच्छी ना से अच्छी वीट गार्ड लगे मार 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 ना अच्छी बा छोटे धरिक ना बड़टा अच्छे बड़टा अच्छे न धरनु फटो उठुनी दुख लगे धरला छाड़ दू ना ना छाड़ बड़टा अच्छे वीडियो ऑन करना चलती ये कौन पुणी जाना पड़ो
ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଉ ତ ସେଇଠି ଉପରେ ପକେଇଦେ। ସେଠୁ ଆଇଲୁ ଦମ ବାହାରିଗଲାଣି ନା। କିଏ କିଏ ନାଗୁଛନ୍ତି। छोटा सा ଛାଡ଼ନି କାହାକୁ। सानो सानो क्लिपर ପଳେଇ ଆସି क्लिपर देखो देखो और एक शिकार एक छोटा सा शिकार एथर टूर यार्ड सब नहीं एथर टूर यार्ड हम आसगा ये बड़टा 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 लिब्री पूरा रही नाइस लिब्री पूरा ये पड़े ठीक है सी आउची तुम भावुच ध ध ध ता गाली भर ध न लिब्री पूरा मुंडू माडी बसी ध सी आउची तो मुंड खराब मुंडू माडी बसी ध तू थाउ तो से पळै धरनु
फिर से एक शिकार। आज बढ़िया शिकार हो रहा है। रखो क्लोज है, कम से कम 2 किलो का होगा, 2 किलो ही है।